Les Thaïlandais se caractérisent également par le fait qu'au lieu de servir des plats les uns après les autres, ils les servent en même temps, permettant ainsi aux convives d'effectuer leur propre combinaison de goûts différents. Un plat typique thaï doit consister à une soupe, un plat au curry épicé, un hors-d'œuvre, accompagné de poisson et de légumes, est un dessert sucré à la fin. Une salade bien épicée peut en remplacer le curry. La soupe peut être aussi épicée. Dans ce cas, un plat non piquant sera substitué au curry. Il doit y avoir une harmonie de goût et de consistance entre les différents plats et le repas dans son ensemble. Chaque repas thaïlandais doit être accompagné de riz, qui est l'ingrédient le plus important de la cuisine thaïlandaise, comme le pain au Maroc. سعادة السفير ورانا وفسرنا بأن في تايلاند تيقدموا المنيو ديالهم أو الوجبة الأطباق كلها مجموعة تيحطوها فوق الطبلة في مرة واحدة، بخلاف في المغرب الوجبة ديالنا أو المنيو كنحطوا طبق الأول، الطبق الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. تشابه تقريبا في المكونات، ولكن في التقديم كاين هناك فرق. Autre particularité des plats thaïlandais est qu'ils contiennent énormément d'épices et d'herbes médicinales ainsi que des condiments. On peut énumérer les plus importants comme la citronnelle, connue sous le nom de takai, a légèrement une saveur et un arôme citronné. Le bourgeon et la base de la feuille sont coupés et écrasés dans plusieurs de plats comme la soupe de tom yam ou des currys ou dans le thé également. La plante peut être utilisée pour traiter l'asthme, les douleurs abdominales ou être pressée pour faire une huile de massage. Son bulbe peut être utilisé pour traiter les maladies bactériennes de la peau et d'indigestion. Sa tige peut être utilisée pour traiter la flatulence, stimuler l'appétit, soigner les coupures de l'extrémité et les troubles urinaires comme les calculs ainsi que restaurer l'harmonie du corps. لا سيترونيل أو لا الويزة الملوك في المغرب ما كنستعملوها شي بزاف لأن الناس ما تعطيها شي وقت، وفي الحقيقة هي من ألد هي نوع من أنواع ديال الويزة، هي من العائلة ديال الويزة، حتى هي داكشي اللي قال سعادة السفير ما نزيدش عليه شي حاجة بزاف إلا أنها كنصوبوا بها أتاي ديالها عنده ذوق، لأن هي فيها واحد شوية ديال الحموضة، ولكن ملي تسمع الحموضة وديرها في أتاي مع أتاي والسكر كتعطي واحد المذاق هذا. جربوها وردوا عليا الخبر. La galanga, cette épice est utilisée en cuisine pour adoucir les fortes odeurs de viande, est aussi un ingrédient courant dans des pâtes de chili et de curry. Elles peuvent être utilisées pour traiter la flatulence, l'indigestion, la diarrhée et la nausée. L'extrait de galanga peut être utilisé pour traiter de nombreuses maux tels que les blessures et les douleurs articulaires. القالنقا هو الخدنجل، باللغة العربية الخدنجل. القالنقا هو واحد النوع اللي ملي كتاخدو بحال الشكينجبير، ولكن ملي كتحلو من الداخل كيكون يابس، عنده واحد اللون ديالو غامق كما كنقولوا اللون القهوي، اللون ديال اللاجور، اللون ليموني. القالنقا سخون، وبالخصوص كما تنقولوا حنا لون السياتيك، المسالك ديال الحنجره فيه منافع بزاف اللي قال، ولكن حنا ما كنستعملوش بزاف في المغرب الا في راس الحانوت فاش كنوجدوه. Le basilic. Il existe 3 variantes de basilic avec différents parfums. Le plus commun est le baihorapa, basilic doux ou basilic vert. Il a une légère saveur d'anis.
Il est souvent rajouté dans des currys. D'autres sont le bai krapao, là, ou basilic sacré, souvent frit avec de la viande, ayant une saveur plus épicée. Et le dernier, c'est le bai mengrak, ou basilic citron, qui est légèrement velu et plus doux en goût, généralement rajouté dans les soupes et des salades. البازيليك كنا كنعرفوا البازيليك دابا الحمد لله ولا كيتستعمل بزاف في المغرب، واخا انه شحال هادي كنعرفوه بالحبق. فيه جوج الانواع، نوع اللي كنديروه للحشرات ونوع اللي كيتكل، وكل شيء دابا كيعرف البازيليك لاش كيصلح لوكين الدراري الصغار، كيصلح للسعال. كتشوفوه هو ضعيف في الحاله ديالو، ولكن القوه ديالو الطبيه مجهد. البازيليك كاين واحد النوع اللي كيعيطوا له الرئيس، يعني كما تنقولوا حنا بحال داك الرئيس الاعشاب او النباتات الطبيعيه. البازيليك دابا كلشي كيستعملوا، كلشي شكون هذا اللي ما تعرفش في المغرب دابا لاصوص بيستو كنعرفوها كلنا كتصوب بالحبق. Différents types de piments sont utilisés dans la cuisine thaï. En règle générale, plus les piments sont petits, plus ils sont pimentés. Le plus relevé de tout est le rouge et le vert, appelé le prickino ou le piment d'oiseau thaï. Il est indispensable dans la cuisine thaïlandaise. On le fait facilement pousser au Maroc. Ils utilisent principalement comme ingrédient pour relever le goût des plats. Il est communément utilisé dans la sauce de piment, le yam par exemple, salade épicée, et la sauce de poisson fermentée et épicée. Le prickino est aussi efficace pour stimuler l'appétit et peuvent être utilisés en usage externe pour soulager les articulations infectées et les nausées. Il existe également un piment légèrement plus grand, avec une saveur plus douce, qui est le prikchi pha, et le piment séché moulu, qui sont aussi très utilisés dans les plats thaïlandais. بالنسبه البيمون معروفه عندنا حنايا السودانيه كنا كنعرفوها. شحال هادي ما كانش كلمات الهريسه كنسمعوها، الا السودانيه ديالنا كنيبسوها وتندقوها، شحال هادي كنصدق اولا كطحن كنزيدوا عليها الزيت وترقدوها فيها حتى كتولي بحال واحد الباطو، بحال واحد العجين. هذا اللي تيقولوا ليه دابا الهريسه، بجوج ديال الحاجات، الزيت والسودانيه. اولا تنقبطوها تنديروا معاها الزيت، كنديروها في القراعي اولا في الجرات وكنشدوا عليها واحد سيمانه او جوج، كطيب بلا عافيه بلا فران. البيمون حنايا كنستعملوها كثير في المغرب، كنستعملوها الشرموله د الحوت، بزاف ديال الطواجن كنصوبوا بها الكديد. وكنصوبوها الكديد علاش؟ لان في الوقت ديال الكديد تيكون اغلبيه في الوقت اللي تيكون سخون، كيكون الصهد، باش الحشرات ما كينزلوش على داك اللحم كنديروا لهم لهاد لي بيمون اولا السودانيه مدقوقه مع التوابل الاخرى اللي كنديروا ديال الكديد. ما نساوش بان هاد البيمون فيها انواع، شحال ما صغارت شحال ما حاره، شحال ما كانت صغيره شحال ما كتكون حاره. وكنرقدوها حتى خضراء بالخل وشويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر حبوب، وكنخليوها الزواق ديال الحوت. الطواجن ديالنا كنديروها في القطاني، بخصوص القطاني ان في المغرب اغلبيه تيكونوا الذوق ديالهم مرتفع شويه، حارين شي شويه. وبالنسبه للطب، هاد البيمون هادي كتصلح كيف قال سعادة السفير لبزاف ديال الحوايج. وما نساوش بالله راه الا درناها على الجرح راه كيبرى الجرح، الا درنا له البيمون مدقوقه تيبرى. Le coriandre, appelé pakchi en thaïlandais. Cette plante est essentielle pour beaucoup des plats thaïlandais, non seulement pour ses feuilles, mais aussi pour ses tiges, ses racines et ses graines. Chaque partie donne une saveur différente. القزبور، كوريوندر، القزبور بالدارجه ديالنا. القزبور
الورق ديالو ودوك العويدات الرقاق كنستعملوهم تندقوهم، كاين اللي كنطحنوهم للطواجن، كنستعملوهم في الحوت، بالخصوص في الحوت كيطلب بزاف ديال القزبور. العويدات ديالو تما ما كرميهمش، لان كنعرفوا بان الكوزينه المغربيه من المطابخ اللي التقليديه اللي ما كتضيعش حاجه. هذوك العويدات كنفرشوهم ملي كنبغيو نديروا الطاجين ديال الحوت باش ما كيلصق لنا شيء، كنفرشوا دوك العويدات ديال القزبور، كنعوضوهم اللي ما عندوش القصب باش يديروا للطاجين كنديروا لي تيج ديال القزبور. القزبور حبوب تيصلح بزاف، ما ننساوش بلي القزبور كيصلح للعين، والعين مذكوره، هذه ماشي اجتهاد ولا هذا. القزبور تيصلح للعين. القزبور حبوب كما تنديروه للكديد، كنديروه في الطواجن المغلوقين، يعني تقليه اللي لونه حمار، الطاجين اللي ما غيبانش فيه اللون ديال القزبور. واحلى طاجين هو الطاجين اللي منصوب الطواجن المخزنيين هما الطواجن اللي كيصوبوا بالقزبور حبوب مطحون او لا مدقوق. Les graines de coriandre. Les graines de coriandre sont rondes, petites et d'une couleur jaune-marron, avec une odeur aromatique. Leur goût est très similaire aux réglises. Elles sont souvent utilisées dans la cuisine thaïlandaise pour contrer les odeurs de poisson ou de viande et pour améliorer l'arôme des plats. Comme médicament, elles peuvent être utilisées pour maintenir l'estomac sain, traiter la rougeole et soulager les symptômes de la rage de dents ou les maux de gorge. شنو غنزيد على سعادة السفير انه بالنسبة حتى لحرق الراس، القزبور غير شوية منه مدقوق وكديرو في فمك، كتشد عليه كتخليه واحد 2 دقائق كأنه شيء لم يكن. القزبور خاص لحرق الراس. La menthe. La menthe est un goût frais et épicé. Ses feuilles et ses tiges sont couramment utilisées pour contrer l'odeur de poisson dans certains plats, comme dans le plat ou salade épicée de fruits de mer, le yam ou salade épicée, et le lap, salade épicée de viande hachée. La menthe a un effet rafraîchissant et est très souvent utilisée pour soulager la fièvre, les ballonnements et le rhume. Elle peut aussi soulager les maux de tête, la rage de dents, des maux de gorge et des piqûres d'insectes. Un thé à la menthe, il est conseillé par tout le monde. Et n'importe qui vient au Maroc, qu'est-ce qu'elle connaît comme boisson chaude, c'est le thé. En plus de ça, n'oubliez pas que la menthe, elle est efficace pour le nerf sciatique. La menthe est très efficace pour la maladie du nerf sciatique. Okay. L'ail. L'ail est fréquemment utilisé en cuisine thaïlandaise. Il aide à stimuler l'appétit, à soulager les douleurs abdominales et l'indigestion. Il est aussi efficace pour désinfecter la gorge et pour traiter les angines, ainsi que la mauvaise haleine. L'ail est aussi efficace pour réduire le cholestérol dans le sang et pour améliorer la circulation sanguine. L'ail أو لا الثومة كنستعملوها بزاف في المغرب، بزاف بمعنى الكلمة، بخصوص في البرد، في القطاني، في الشلايض، في الطواجن، حتى في الكسكسو. إذا كان كسكسو ديال الحوت، إذا كان كسكسو ديال الحوت، ما ننساوش بأن الثومة واحد النبتة أو لا واحد الانغريديون اللي هو مهم بالنسبة للطب، خصوص الناس اللي عندهم الضغط الدموي او ليبرتونسيون. كنديروها كما قلنا، ناخذوا غير الخبز ودهنوه بالزيت وكدهني لواحد لاطرتين ديال الثومه وكتاكلوا، يا سلام، شهوه من الشهوات. L'échalote. En plus de son utilisation en cuisine, ses feuilles et ses graines sont également utilisées pour leurs propriétés médicinales. L'échalote aide à soulager les ballonnements et à guérir le rhume, la congestion nasale, la fièvre et plusieurs maladies buccales et renforcer le sang. Les échalotes نوع من انواع ديال البصله، الاسم غير مستعمل عندنا كثير في المغرب، ولكن المنفعه ديالها كثيره. الشيء كله اللي قال السفير، ولكن حاجه اخرى هو انك ناخذ طرف ديال الشالوط
او طرف منها وكنديروا في فمنا. الا خليتيه غير دقيقه او دقيقه وشويه وكدوزو في فمك، يعني كدورو مزيان للثه ومزيان للسنان بالتجريب للشالوط. الدواء ديالهم الخاص هو ديال لي زانسيف ولا ديال اللثه وديال السنان. Gingembre chinois ou curcuma rond, cette herbe a un arôme épicé. Sa racine s'utilise fréquemment pour préparer des pâtes de curry, pour préparer des soupes ou pour la sautée de fruits de mer épicés. Le curcuma rond a des propriétés antibactériennes et peuvent soulager les maux d'estomac, la diarrhée, l'indigestion, les hémorroïdes et les ballonnements. Ils peuvent aussi stimuler l'appétit, renforcer le cœur et guérir certaines infections buccales. Consommé seul, on lui attribue parfois des propriétés anti-vieillissement. للاسف النوع من هذه الانواع ديال الشكيشبير او الجنجامب غون ما عندناش حنايا الا المستورد، بخلاف الكركما او الخرقوم كنستعملوه بزاف، كنستعملوه حنايا في الطياب. اللي ما عندوش الزعفران كيستعمل الخرقوم، والخرقوم ضروري في المطبخ المغربي لانه لا من ناحيه المذاق لا من ناحيه اللون، وهو بالنسبه للطب كيصلح لحرق الراس، لي بالونمون، تهبط شويه كما تنقولوا حنايا الطونسيون. فيه منافع ومساوئ، الا ما يخصش بنادم يكثر منه. ملي كيكون كركما صحي مزيان، ولكن ما نستعملوش بغزاره. Le citron kaffir ou bergamote. Les feuilles sont utilisées pour contrer les odeurs de poisson ou préparer la soupe de tom yam. La peau du fruit frais est utilisée pour préparer les différentes pâtes de curry. D'autre part, il peut être mariné et consommé comme nettoyant du sang par les femmes. Ils peuvent aussi être utilisés pour soigner les ballonnements, l'indigestion, le scorbut et lors de menstruation. Le fruit frais peut aussi être grillé pour mixer avec du miel comme forme de médecine alternative pour jeunes enfants. Le tamarin, la pulpe de la cosse de tamarinier ou makham ajoute un goût aigre à un certain nombre de viandes et de plats ou de soupes de poisson. Il est souvent utilisé pour préparer les sauces de salade, des pâtes du curry ou la sauce de pad thai. التمر التمر الهندي كنستعملوش في المطبخ المغربي الا في هذه السنوات الاخيره في المطاعم الخاصه الاسيويه اللي كيستوردوه من على برا. Le fruit de la cardamome. Le fruit séché est utilisé comme épice et a une odeur très forte avec un goût fortement épicé. Le fruit entier est souvent utilisé dans le curry. Par ailleurs, les graines sont souvent moulues pour contrer les odeurs fortes de viande de certains plats. L'épice peut aussi aider à restaurer l'harmonie dans le corps et à soigner les ballonnements et le phlegme. كردمون، قعقدله، الهيل معروفين عندنا في القهوه في الشرق تياخذوه بزاف، ولكن حتى حنايا الحمد لله دابا كنديروها في القهوه، وكاينه مع المكونات اولا التوابل ديال راس الحانوت مهمه بزاف، وكتعطينا واحد القوه ولا الريحه ديالها. الا كليتيها الفم كيبقى فيه واحد الريحه زوينه بزاف. وفي القهوه مع شويه ديال النافع والقرفه، القهوه كما تنقولوا حنايا بالدارجه القهوه مقومه، هذه هي اللي كتعطيها داك الريحه الزكيه. Le girofle. La fleur séchée du girofle a une odeur très forte avec un goût fortement épicé et souvent utilisé pour contrer l'odeur de la viande dans la soupe de nouilles au bœuf et au poulet. Comme médicament, il est efficace dans le traitement des ballonnements, de l'indigestion et de la toux. كلو الجيروف، القرنفل معروف عندنا بالقرنفل. شحال هادي قبل ما يكون معجون الاسنان كانوا الناس كياخذوا وحده او جوج ديال القرنفل كيديروها في فمهم. هذاك هي منه
غسيل، منه إحكان، منه ريحة زكية. ثانيا القرنفل سخون كيصلح كاع الحاجة اللي فيها عندك الظهر المفاصل هذا كله كيصلح عليهم. كاين واحد الطبق رباطي محض سميتو المعسل كيتصوب من القرنفل، يصوب من الورد والزعفران بزاف ديال التوابل وعلى راسهم القرنفل. هذا طبق خاص بالناس ديال الرباط. Dans la cannelle est considérée comme étant une épice chaude et est utilisée pour favoriser la transpiration, rafraîchir et soulager la fatigue. L'huile de la cannelle peut être utilisée en traitement des ballonnements, de l'indigestion et de certaines propriétés antibactériennes. القرفة كنستعملوها في الماكلة ديالنا بزاف، في الحلو، في الماء، في المالح. مثلا المالح غيقول كيفاش غنديرها، كتكون قرفة عواد في القدرة. بزاف ديال الاطباق ديالنا المغربيه كتكون عندنا في الشلاضه كناكلوها غير هكذاك، كتصلح الحريق ديال الراس، السخفه. كنديروها للمراه اللي كيكون شاد فيها الوجع، الوقيته اللي كتبغي تولد كنعطيوها القرفه شحال هادي. هذا هو الدواء ديال المراه المحوله. القرفه مدقوقه تنطلقوا فيها واحد شويه ديال الصفر، واحد الصفر ديال البيض، وكنحركوا كنطمع كيهدن عليها الحريق اولا كنقولوا تيزيد وكيسهل عليها الله كتوضع الجنين ديالها. Anis étoilé ou badiane chinoise. L'anis étoilé est une épice chinoise. La partie la plus couramment utilisée est le fruit séché. Il a une odeur douce, aromatique et un goût épicé sucré. Elle est souvent utilisée pour préparer la soupe de la ragoût de bœuf à la thaïlandaise. Ses propriétés médicinales comprennent le soulagement de la flatulence, du phlegme, de l'indigestion et la restauration de l'harmonie du corps. بالنسبه للباديان كتوجد مع التوابل ديال راس الحانوت. الاستعمال ديالها قليل في المغرب، الا في هذه السنوات الاخيره كنستعملوها باش كتعطي واحد النكهه وواحد المذاق للسلطه دو فروي العصير. Le lait de noix de coco ou kati. Kati est obtenu en râpant la chair blanche intérieure de la noix de coco. Mettez un peu de l'eau bouillante et pressez pour l'extraire de liquide qui passe à travers une passoire fine. Le lait de noix de coco est utilisé dans beaucoup de soupes de curry ainsi que dans les desserts thaïlandais. للاسف النوا د كوكو كنستعملوش حنا في المغرب بزاف، ما دخلش عندنا في المطبخ المغربي، ولكن كيستعمل الان في المطاعم الاجنبيه وحتى في بعض المطاعم المغربيه لانه مستورد اصلي حنا ما عندنا شيء. La sauce de poisson, voilà, connue sous le nom de nampla. Cette sauce brune est obtenue à partir de petits poissons ou crevettes fermentées et largement utilisée dans la cuisine et comme condiment afin de donner une saveur salée. نفس المشكل مع النوا د كوكو. هاد لي صوص هادو كلهم اسيويين، حنا ما كنستعملوهمش، كنستعملوهم في المطاعم، ولكن في المطبخ المغربي ما كنستعملوهمش حنايا بزاف. Le sucre de palmier, connu en Thaï sous le nom de Nam Tan Pip, le sucre est tiré du fruit de palmyre et viennent sous forme de crêpes épais et séchés, comme ceci. بالنسبه للسكر ديال السكر دوبان شحال هادي كانوا الناس في القديم كيستعملوا سكر قنديل. سكر قنديل اللي كيعطيوه للدراري باش كيحفظوا، سكر قنديل مزيان للذكاء، لان ما كانش ديك الساعه القرب السكر ولا السكر ديال سنيده ولا السكر كلاصي. كان سكر قنديل مستورد جاي مع لي زانفلونس ديال الاندلس الى اخره، هو اللي كنا كنستعملوه في المغرب في القرون الوسطى، حتى ولا السكر كنستعمل اللي ولا عندنا المعامل باش كنصنعوا السكر ديال القالب، سنيده، سكر المرسو الى اخره. Les nouilles et vermicelles. Les plats sino-thaï utilisent un certain nombre de nouilles. Parmi eux sont les vermicelles, ou en thaï on dit vun sen.
fines et presque translucides, sont obtenues à partir de grains de soja verte. Les nouilles de riz, disponibles en 3 tailles différentes, c'est-à-dire le senmi très fin, le senlek petit et le senyai un peu plus large, sont obtenus à partir de la farine de riz. سعادة السفير قال لي ورانا بان الفيرميسيل دو الشين عندهم لينوي حاجات اللي ماشي مغربيه اللي ما عندناش في المغرب الا المستورده. حنا عندنا بركوكش، عندنا الطابيوكا اللي كان معروفه بالمحمصه، وعندنا الشعريه ديك الصغيره اللي كنصوبوا باليدين، بركوكش باليدين، السانطير اولا تقطع باللغه العامه. هادو كلهم كنصوبهم حنا بيدينا. هادو بالنسبه ليا انهم تيبلاصيو لينوي والشعريه هذه ديال الشينوا في الاونه في هذا الوقت هذه ولات كتصوب في المغرب تستعملها، ولكن ماشي مغربيه محضه، يعني ماشي في الطبخ المغربي الاصل. Le riz thaïlandais. Le riz est le plat principal des Thaïlandais, délicieux avec n'importe quel accompagnement. Il présente également de nombreux avantages pour la santé. Il existe une centaine de variétés de riz en Thaïlande, mais les plus consommés sont le riz riz au jasmin, originaire de Thaïlande. C'est une plantation populaire et il est consommé largement par des habitants. Ce riz sent le pandan, le feuille tropicale. Le riz au jasmin est riche en nombreux nutriments. Il contient environ 71 à 77 de glucides, ce qui aide à générer de l'énergie pour le corps. Le riz brun, c'est un riz qui a été pelé, pas décortiqué à 100%, ce qui procure une valeur nutritionnelle et des bénéfices assez élevés. Ce riz brun est plus riche en vitamines et en fibres alimentaires. Le riz gluant. Le riz gluant est l'aliment de base des habitants thaïlandais des régions du nord et du nord-est, avec de longues graines minces comme le riz au jasmin, mais plus opaques. En plus de pouvoir le consommer directement, il peut aussi être utilisé pour faire de la farine de riz gluant pour la cuisine et le dessert. De plus, il a une très haute valeur nutritionnelle. Il est riche en vitamines B et B2, B1 et B2, avec des protéines qui aident à la croissance du corps. En outre, cela aide également à expulser l'air du corps, prévenir la maladie coronarienne et la dégénérescence oculaire. بالنسبه للرز عندهم انواع، الا ان في المغرب حنا ماشي منتجين ديال الرز، حنا ما مطبعينش بالرز بزاف، ولكن حنا عندنا الخبز، حنا كنستعملوا الخبز اكثر من اللي كنستعملوا العجائن الاخرى. هذا الرز اللي كنشوفوا قدامنا الرز برام، مسيو لامباسادور سي لو غي بغان، كيشبه لديك الشعريه ديالنا اللي كنصوبوا بيدينا الصغيره اللي كنعيطوا لها الدويده. وتنظن المغاربه كلهم الامهات الكبار والجدات كيعرفوا كلهم شنو هي الدويده. ما كناش كنشريو حنا الشعريه ولا كنشريو هاد العجائن، كلها كنصوبوها بيدنا. وتنظن ان مازال الحمد لله منازل اللي كتصوب هاد العجائن هذه.